Yung pala ilabangan nila. Lako. Wala. Lapitan nyo agad yung ano, lapitan nyo agad yung... Kinuha nila yung para trap. Yung item agad, lapitan nyo, yung item. Oo, kalihan ano lagat nila. Yung item yung lapitan nyo, yung item. Oh, may nangulo. Uli niya ang ulo, pakain nyo. Sa kanila yan, nahulog yung parang kanila. Ha? Item ko rin nyo, yung parachute, yung parachute. I think the girls with their nails done now.